Appalachian sunrise meets my skin. Papunta pa lang kami. Hello guys! We are here in Boracay! And hindi po kami mag-vlog ng totally vlog. Kaya wala lang, we just wanna enjoy. Wow! You'll just see our travel videos. Ano na lang, mga snippets. Pag nagawa na namin, reels lang. Reels na lang guys. Because you know, we wanna enjoy every bit of char life. Char lang! Sa dato. So, padulong mi mag parasail. Yeah! Na actually, wala may fear of heights. Na may fear of final destination. Wala ko siguro na. Di man siguro maano na. Safe raman ta na. Oh, safe ra. So, makitaan rami ninyo niya, guys. Nalang may porta mo, siya, sakit-sakit Aesthetic daw. So, karon na siya na abre. So, see you later, alligator. Bye! Gusto kay kamukhan chow sa ako ha, karon ka. Na-record ka? Pila ni ka minutos karon dito ya? High pitch or low? Oh. Low pitch. Walk up the river by my son. Feet step over splinters of the moon. Golden, I'll follow only golden, golden, golden things. Gold birds, gold string, gold words. Guys! Wala ko kasabot sa among nag-struggle ni. OMG! OMG! Pero kalma naman. This is it guys! OMG! Ay, yung mahagbong. Okay, man yung view. Woo! Chill naman di ay. Gani. Pero wala ko kasabot if nakaingkod kong tarong. Food. Ang nasa imong paa? Oo. Pareho pa? Okay. Sakto lagi ni Teng. Sakto niya tagibuhat. Sakto niya mong gibuhat. Sakto ni. Si Kuya Pud ka nagdali-dali. Mura man siya. Mura siya nasuko. Lugod ang ano. Ano? Hi guys! OMG! Oh my God! Nagdali-dali. Ay, Wala ka briefing. wait lang. I-briefing sa amin. Unsa man ang nagtingog. Dili ko ganag mo final destination. Ka ng ano. Ilang gipol? Gipol nila? Okay. Dili na Okay. okay. Kay okay na ni kaging naman suro. Okay na. Oh my God. Hello, shit. Oh my God, Kuya. Kuya, inyong gitoyo niya. OMG. May taas na dito, Teng. Oh my God. Okay, gitoyo nila. Kulira! Kuya! Dapat sa artwork. Muni sila ang salarin, guys. OMG. Ay! Lululululu. Ginusto natin to. Muna sila, guys, ang salarin. Okay, bibigyan mo na. Gusto nyo bang kumastos? Ito na po, nakagastos na po kami. Uy, sakit na akong arms, huwag bumugong. Good as Dili na ako siya rin. Actually, narami diri para magpahangin. Wala sila ka nang maingkuran og tarong sa. No? Sabi na ko bakura. Why? You and I were beautiful.
Anxiety! Steven over me! Anxiety! Anxiety! Ay! Oh my God, Lord! Dili mi mo roll sa among hand because sayang mo. Oo. Ma'am, pinagastusan natin to. Bakit kami magro-roll? Oh my Pero God. saan man po niyo mapag-grow sa imuhang kamot, di ba? Okay, kasakit. Tingog-tingog. Ano na? Okay guys, nervyosa ba ako? Karong panahon na. Ngayon ba? I think they're... ilan ang gipool. Okay. 15 minutes na? MG, are we going to swim? Are we there yet? Mga na siya guys. Oh. Hindi man ka mabali at mga... Hello. Go kuya. Okay, hi ka ayo. Kuya, hi lagi kuya. Golden, I follow only golden